अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद में। जी नाज़रीन, आज यहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी वालों ने फ़र्स्ट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेमिनार की जो है वो एक सेरेमनी रखी है। यहाँ पर वो हमें आगाह करेंगे हमारे जो एयर ट्रैफिकिंग जो एयर ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो हमारे एयरप्लेन्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके बारे में, उनकी ट्रेनिंग्स के बारे में। तो हम चलते हैं अंदर और हम भी देखते हैं किस तरह ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और किस तरह ये जो है इन चीज़ों को देखते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुमैर सईद साहब। इनसे बात करते हैं। आज इनका ये फ़र्स्ट सेमिनार है और काफ़ी साल हो गए हैं, 1982 में ये जो है वो इंस्टीट्यूट बना। तो ये फ़र्स्ट सेमिनार हुआ है, तो मतलब इतने अरसे में कैसे ख़्याल आया और इस सेमिनार का मेन मकसद क्या है एक्चुअली? नहीं, ये पहला सेमिनार इसके लिए नहीं है, पहले भी बहुत सेमिनार्स हो चुके हैं, लेकिन ये सेमिनार है कि हमने इस साल फरवरी में हमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमें प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडी का लाइसेंस इशू किया था। तो उस लाइसेंस इशू करने के बाद फिर ये हमें कुछ इवेंट्स यहाँ पे करने थे। उस ज़िमन में ये पहला इवेंट है एज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडी। तो ये आज हम इंजीनियरिंग स्लैश मेंटेनेंस इन एविएशन इंडस्ट्री, इसके ऊपर हमारा सेमिनार है। सर ये बताइएगा कि मतलब एवरी ईयर आपके पास कितने स्टूडेंट होते हैं? क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके पास कितना आता है? तकरीबन हमारे पास रेगुलरली कोई एक हफ़्ते का भी कोर्स होता है और सिविल एविएशन के अपने लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी कुछ और कोई आउटसाइड एजेंसी में, कोई फायर सर्विसेज वगैरह में किसी ने ट्रेनिंग लेनी है तो वो भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिविल एविएशन के अपने लोग आते हैं। ये बताइएगा कि अगर जैसे आम स्टूडेंट होते हैं और वो ये ट्रेनिंग्स लेना चाहें तो उनको कौन सी मतलब डिग्री दरकार होती है और उसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि वो यहाँ पर जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये सिविल एविएशन के लिए और गवर्नमेंट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए है। इसमें आम सिविल का जो बाहर से कोई यहाँ पे कोर्स नहीं कर सकता, बट हम इस वक्त कोई प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कोई कोलैबोरेशन की बात चल रही है और उसमें फिर उनके यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म भी यहाँ पे आ सकेंगे हमारे पास। और फिर आम लोगों के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई वे आउट निकाला जाए कि वो भी यहाँ पे छोटे छोटी ट्रेनिंग्स और कोर्सेज़ कर सकें, जो अगर पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान से बाहर बड़ा उनको पोटेंशियल मिलेगा उनको नौकरी तलाश करने में भी। इस वक्त हमारे साथ नमल के जो हैं वो डायरेक्टर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर आमिर साहब। इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कैसे देखा और आया मतलब जो अभी हमें पता चला कि सिर्फ जो इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं वही ये कोर्सेज़ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि ये भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा बेहतर मालूमात मिल सकते हैं। जी सर। जी, सबसे पहले तो मोहतरमा मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी बाकायदा यूनिवर्सिटी है वफाकी जामिया। जी, बहरहाल सुमैर सईद साहब को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आज एक महफ़िल मुनक़िद की है और इस नशिस्त में बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई है। जितने भी मुक़र्ररीन आए हैं वो हैदराबाद से बाहर सिविल एविएशन से मुताल्लिक़ा, और आप देखें कि जो सिविल एविएशन के और इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ा शोबों के अलावा भी जो आज इसमें शुरका हैं वो सब किस दिलचस्पी से बातों को सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम गुफ्तगू बहुत सैर हासिल रही, मुफीद रही, मालूमाती रही, और बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी शहरी हवाबाजी इदारा जो यहाँ पर उसका तरबियती इदारा है हैदराबाद में, वो पूरे न सिर्फ सिविल एविएशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि हैदराबाद के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वफाकी सतह पर शहरी हवाबाजी इदारे का यहाँ पर एक तरबियती मरकज़ कायम है। इस किस्म की नशिस्तें ज़रूर होनी चाहिए जिसको हम सेमिनार कहते हैं। जहाँ तक मेरे ख़्याल में अभी आपने बात की कि क्या इसमें बाहर के या दूसरे लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि काफ़ी लोग जो सिविल एविएशन के बाहर हैं वो मौजूद हैं, और जो लोग इंजीनियर नहीं भी हैं, अभी मेरी सुमैर से इसी बात पर
بات ہو رہی تھی وہ بھی اس میں آج مدعو کیے گئے ہیں اور موجود ہیں. اور سول ایویشن اتھارٹی کا جو یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہ باقاعدہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے منظور شدہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میں یقینی طور پر امید رکھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب سول ایویشن کے علاوہ بھی لوگوں کو یہاں پر تربیتی کورسز کروائے جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس چیئرمین وابڈا سید راغب عباس شاہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس سیمینار کو کیسے دیکھا. جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے بڑے سیمینارز اٹینڈ کیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سیمینار بہت اچھا تھا اور یہ سول ایویشن والوں نے ایک بہترین بندوبست کر کے ایک نالجبل سیمینار کیا تھا جس میں مینٹیننس فار دی انجینئرنگ کا جو سسٹم ہے اور انجینئرنگ میں جو امپورٹنس ہے اس کی مینٹیننس کی اس پہ ڈسکس کیا گیا اور پریزنٹرز نے بہترین پیپرز استعمال کیے تھے. جو عام اسٹوڈنٹس ہیں مطلب انجینئرنگ کالجز سے آتے ہیں تو ان کے پاس اگر کوئی مین ڈگری ہے تو وہ آ سکتے ہیں, ادروائز نہیں آ سکتے, بلکہ وہ بھی نہیں آ سکتے, یہاں کے اپنے ہی لوگ آ سکتے ہیں. تو جو عام اسٹوڈنٹ ہے وہ آنا چاہے تو وہ پھر اس کے لیے کیا سہولیات؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید نہیں ہے کیونکہ یہ اوپن ہے اور اس میں آتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی میرٹ میں کامیاب ہوتا ہے جو بھی کسی کے پرسکرائبڈ قسم کے رول ہیں اس کو کوئی فالو کر رہا ہے اینی انجینئر کین پارٹیسپیٹ اینڈ کین انٹر ان دیٹ. اس وقت ہمارے ساتھ میڈم رابعہ سلمہ موجود ہیں. انٹرو بھی دیں گی اپنا, بتائیں گی بھی اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ آج کا جو یہ سیمینار ہے انہوں نے کس طرح کنڈکٹ کیا, کیا اس کے پیچھے کاوشیں تھیں اور کیا میسیج ہے اس کے پیچھے. جی رابعہ سلمہ آلریڈی آپ نام بتا چکی ہیں اور سینئر ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں انجینئرنگ سروسز اسکول کے لیے. انجینئرز کے لیے سی پی ڈی ایک کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کی چین ہوتی ہے جو کہ انہیں اپنے پوائنٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ اسٹیٹس کسی باڈی کو جب دیا جاتا ہے جو اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کرنے کے لیے آتھورائز ہوتی ہیں پی ای سی کی طرف سے, اور ان اداروں کو یا باڈیز کو ہم کہتے ہیں پی ای بیز, پروفیشنل انجینئرنگ باڈیز. تو ود دا گریس آف اللہ ہمیں وہ اسٹیٹس مل چکا ہے اور اس کے ساتھ نہ صرف ہم اپنے انجینئرز کو سی پی ڈی پروگرامز کا پارٹ بنا پائیں گے بلکہ کنٹری وائڈ یہ سروس اور اداروں کے لیے بھی اویلیبل ہوگی. بس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا جو تھیم تھا وہ تھا رول آف انجینئرنگ مینٹیننس ان ایویشن انڈسٹری. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی معلومات فراہم کی گئی. یہاں پر جتنا بھی ایئرپورٹ پہ کام ہوتا ہے, رن وے سے لے کے جہازوں کی ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات فراہم کی گئی. اور اس میں سب سے زیادہ جو قابل ذکر بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اے ٹی سی او یعنی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول آفیسر کی دی جاتی ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول آفیسر کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ فلائٹ آپریشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. روٹ کلیئرنس سے لے کر نیویگیشن اور کسی بھی قسم کی مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ہدایت دینا ہوتا ہے. ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس کالج سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں اور پوری دنیا میں اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ شائستہ سرہو, حیدرآباد ٹائمز.